اویکنگ نیوز کے محترم ناظرین السلام علیکم. میں سید سہیل آپ کا استقبال کرتا ہوں اویکنگ نیوز میں. ملک اور دنیا کے تازہ ترین حالات آئیے دیکھتے ہیں سرخیوں میں. G20 اجلاس کا اختتامی اعلامیہ جاری. بالی میں G20 اجلاس کے دوران وزیر اعظم مودی کی چینی صدر شی سے ملاقات. مودی اور بائیڈن نے پیداوار اور جامع ترقی پر تبادلہ خیال کیا. وائٹ ہاؤس. پی ایم مودی اور رشی سنک کی ایک ملاقات اور بن گئی بات. اب ہر سال 3000 کا ویزا UK ہندوستانیوں کو ملے گا. مودی اور دیگر لیڈروں نے مینگروو جنگلات کا دورہ کیا. ہندوستان میں رہنے والا ہر شخص ہندو ہے. بھاگوت. ہندوستان گلوبل انوویشن انڈیکس میں 40ویں مقام پر پہنچا. مودی. علاقہ رائلسیما کے حقوق کے معاہدے کے 85 سال ہوئے پورے. پریس کلب کڑپا میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا انعقاد. نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد باشا کی شرکت. سینئر رپورٹر یوسف علی خان کی رپورٹ. کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی شاخ راجمپیٹ کے زیر اہتمام راجمپیٹ میں جلسہ رحمت للعالمین و سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نمائندے مطہر علی خان کی رپورٹ. صدر پردیش کانگریس کمیٹی تلسی ریڈی نے ریاست YSR کانگریس حکومت پر تنقید کی. کہا انتخابی منشور میں دیے گئے تیقینات کو پورا نہیں کیا گیا. ہمارے نمائندے جیلانی باشا کی رپورٹ. اب آئیے خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں. G20 اجلاس کا اختتامی اعلامیہ جاری. اعلامیہ میں کہا گیا کہ ہمیں عالمی غذائی تحفظ کے حوالے سے موجودہ پیش رفت پر گہری تشویش ہے اور خاص کر اس موضوع پر نازک حیثیت رکھنے والے ممالک کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضمانت دی گئی. انڈونیشیا کے بالی میں منعقدہ G20 سمٹ کا اختتامی اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. اعلامیہ میں ترکیہ اور اقوام کی ثالثی میں طے پانے والے استنبول معاہدے پر مسرت کا اظہار کیا گیا اور اس بات پر توجہ مبذول کرائی گئی ہے کہ اس معاہدے کا مستقبل اور دیرپا ہونا انتہائی اہم ہے. بالی میں G20 اجلاس کے دوران وزیر اعظم مودی کی چینی صدر شی سے ملاقات. وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کے روز G20 سربراہی اجلاس میں فرصت کے لمحات کے دوران چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی، جو کہ گزشتہ 3 سال کے دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان پہلی عوامی ملاقات ہے. نومبر 2019 میں برازیل میں برکس سربراہی اجلاس کے موقع پر ہونے والی آخری ملاقات کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب دونوں رہنماؤں کو عوامی سطح پر بات چیت کرتے ہوئے دیکھا گیا. مودی اور بائیڈن نے پیداوار اور جامع ترقی پر تبادلہ خیال کیا. وائٹ ہاؤس. وائٹ ہاؤس نے آج جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا کہ صدر بائیڈن نے بالی میں G20 لیڈروں کی چوٹی کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی اور انڈونیشیا کے صدر جوکو ویڈودو سے ملاقات کی. وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر جو بائیڈن نے G20 سربراہی اجلاس کے موقع پر پیداوار اور جامع ترقی کو فروغ دینے کے لیے G20 کے ذریعے بڑی معیشتوں کو اکٹھا کرنے پر تبادلہ خیال کیا. بیان میں کہا گیا ہے کہ ملاقات کے دوران لیڈروں نے G20 کے تئیں اپنی مشترکہ وابستگی کا اظہار کیا، جو بین الاقوامی اقتصادی تعاون کے لیے اہم فارم ہے. پی ایم مودی اور رشی سنک کی ایک ملاقات اور بن گئی بات. اب ہر سال 3000 کا ویزا UK ہندوستانیوں کو ملے گا. برطانوی وزیر اعظم رشی سنک نے بدھ کے روز ہندوستان کے نوجوان پیشہ ور
افراد کو ہر سال برطانیہ میں کام کرنے کے لیے 3000 ویزے دینے کی منظوری دے دی۔ برطانیہ کی حکومت نے کہا کہ ہندوستان اس طرح کی اسکیم سے فائدہ اٹھانے والا پہلا ملک ہے۔ برطانیہ اور ہندوستان 2023 میں ینگ پروفیشنلز ایکسچینج پروگرام شروع کریں گے اور اس کے تحت ہر سال 3000 ہندوستانی نوجوانوں کو برطانیہ میں کام کرنے کا ویزا ملے گا۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے بدھ کے روز ہندوستان کے نوجوان پیشہ ور افراد کو ہر سال برطانیہ میں کام کرنے کے لیے 3000 ویزے دینے کی منظوری دے دی۔ مودی اور دیگر لیڈروں نے مینگروو جنگلات کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے G20 کے لیڈروں کے ساتھ بدھ کو چوٹی کانفرنس سے الگ تمنہوتن رایا نیگورا رائے مینگروو جنگلاتی علاقے کا دورہ کیا اور وہاں پودے لگائے۔ عالمی تحفظ کی کوششوں میں مینگروو کا اہم کردار ہے۔ ہندوستان انڈونیشیا کی صدارت میں G20 کے تحت انڈونیشیا اور متحدہ عرب امارات UAE کی متحدہ پہل سے مینگروو MLC میں شامل ہو گیا ہے۔ ہندوستان میں 5000 مربع کلومیٹر میں پھیلے مینگروو کی 500 سے زیادہ نسل پائی جاتی ہیں۔ ہندوستان میں رہنے والا ہر شخص ہندو ہے۔ بھاگوت راشٹریہ سوم سیوک سنگھ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے آج کہا کہ ملک میں رہنے والا ہر شخص ہندو ہے اور تمام ہندوستانیوں کا DNA ایک ہی ہے۔ بھاگوت نے زور دے کر کہا کہ کسی کو بھی اپنا مذہبی طریقہ کار بدلنے کی ضرورت نہیں۔ امبیکا پور میں سوم سیوکوں کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کثرت میں وحدت کو ہندوستان کی قدیم خصوصیت قرار دیا اور کہا کہ ہندوتوا واحد نظریہ ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلنے میں یقین رکھتا ہے۔ वंशज है, हम सब के पूर्वज समान है। आज का विज्ञान DNA मैपिंग के बाद कहता है, आज हमको कुछ भी लगे हम एक है कि नहीं, हम अलग अलग है, हम ऐसा है वैसा, हम कुछ भी कहे, विज्ञान कहता है 40,000 वर्ष पहले से जो अखंड भारत था, काबुल के पश्चिम से चिंदविन नदी की पूरब तक और तिब्बत के उत्तर की ढलान से यानी चीन की तरफ की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक जो मानव समूह आज है उन सबका DNA 40,000 वर्षों से समान DNA है। यानी तब से कम हमारे पूर्वज समान है और हमको उन पूर्वजों ने यही सिखाया कि अपनी अपनी पूजा है उस पर पक्के रहो, अपनी अपनी भाषा है उसमें बोलो, उस भाषा का विकास करो, अपना अपना खान पान रीति रिवाज हम जहां रहते वहां के भूगोल के लिए उचित खान पान है उस पर भी पक्के रहो। ہندوستان گلوبل انوویشن انڈیکس میں 40ویں مقام پر پہنچا۔ مودی وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کے روز کہا کہ ہندوستان اس سال گلوبل انوویشن انڈیکس میں 40ویں مقام پر پہنچ گیا ہے۔ مودی نے کہا کہ ہندوستان میں یونیکارن کی تعداد 2021 تک دگنی ہو گئی ہے اور اب یہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اسٹارٹ اپ کا مرکز ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان کے ٹیلنٹ پول کے سبب ہندوستان میں 81,000 سے زیادہ تسلیم شدہ اسٹارٹ اپ اور 100 سے زیادہ بین الاقوامی کمپنیاں اور ان کی تحقیقی مراکز قائم ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں تکنیکی مساوات اور بااختیار بنانے کی صلاحیت موجود ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی طبی اسکیم آیوشمان بھارت کے ذریعے تقریباً 20 کروڑ خاندانوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ Friends, Bengaluru is the home of technology and thought leadership. It is an inclusive city. It is also an innovative city. For many years, Bengaluru is number 1 in India's innovation index. Friends,
India's technology and innovation have already impressed the world, but the future will be much bigger than our present because India has innovative youth and increasing tech access. Friends, the power of India's youth is known across the world. They have ensured tech globalization and talent globalization. इलाके रायलसीमा के हकूक़ के मुआहिदे के 85 साल हुए पूरे। प्रेस क्लब कड़पा में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बाशा की शिरकत। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। कड़पा प्रेस क्लब में आज इलाके रायलसीमा के हकूक़ के मुआहिदे के 85 साल पूरे होने पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसमें तमाम सियासी जमातों ने शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बाशा ने कहा कि वजीर आला आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने रियासत में 3 राजधानी होने का जो फैसला किया है वो हक बजानिब है। इस तरह से रियासत के तीनों इलाकों को यकसां तरक्की दी जा सकती है। 1937 में इलाके रायलसीमा के हकूक़ को लेकर जो मुआहिदा श्री बाग मुआहिदा हुआ था, उसमें भी रियासत के मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन रायलसीमा को तरक्की देने का मुतालबा किया गया है। इस मुआहिदे को कोट्टी रेड्डी ने किया था। इस प्रोजेक्ट में वाईएसआर पार्टी कड़पा इंचार्ज अहमद बाशा, चेयरमैन वेयर हाउस कारपोरेशन करीमुल्ला, मेयर कड़पा सुरेश बाबू और दीगर मौजूद थे। రాయలసీమ వాసుల అవసరం ఎంతో అని ఆ రోజు ఆ ప్రాంత వాసులందరూ కూడా భావించడం జరిగింది. మరి ఆనాడు అవసరాన్ని బట్టి మరి మన జిల్లా వాసి మరి కీర్తిశేషులు కోటిరెడ్డి గారి సారథ్యంలో మరి ఒక ఒప్పందాన్ని మరి ఆంధ్ర రాష్ట్ర నాయకులు మరి ఆ రోజు పెద్దలు మరి రాయలసీమ పెద్దలందరూ కూడా కూర్చొని ఒక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవడం జరిగింది. మరి ఆ ఒప్పందమే శ్రీబాగ్ ఒప్పందం. ఆ ఒప్పందం కుదిర్చి ఈనాటికి 85 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా మరి అనేక ప్రభుత్వాలు వచ్చాయి, అనేక మంది రాష్ట్రాన్ని పాలించడం జరిగింది. కానీ ఏనాడు కూడా कड़पा इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी शाख राजमपेट के ज़ेर एहतमाम राजमपेट में जलसा रहमतुल आलमीन व सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नुमाइंदे मुतर अली खान की रिपोर्ट। कड़पा इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी शाख राजमपेट के ज़ेर एहतमाम सिटी फंक्शन हॉल राजमपेट में जलसा रहमतुल आलमीन व सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में आया। जलसे की सदारत मौलाना शेख अकबर अली रशादी ने की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब रशादी मुफस्सिर कुरान जामिया मस्जिद राजमपेट ने शिरकत की। जलसे में मरकजी खिताब मुफ्ती अहमदुल्लाह निसार साहब कासमी नाजिम दारुल उलूम रशीदिया हैदराबाद ने किया, जबकि तेलुगु में खिताब सैयद अहमद उर्फ बाबू भाई ने किया। इसके अलावा चेयरमैन कड़पा इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी मस्तान अलबदर मस्जिद राजमपेट के सदर गुलजार अहमद, अब्दुल्ला भाई, शेख अनवर बाशा और दीगर ने शिरकत की। పిల్లలకి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. బహుశా నేను చాలా మంది ముస్లిం విద్యార్థుల్ని ఐఐటిఎన్లుగా డాక్టర్లుగా తయారు చేసినాను. అయితే వాళ్ళందరిలో ఉన్నటువంటి ఒక కామన్ గుణం ఏంటి అంటే కనుక ఎవరైతే భక్తిభావంలో ఉంటారో, ఎవరైతే కనుక నమాజ్కు వెళ్ళి రంజాన్ మాసాల్లో చిన్న చిన్న పిల్లలైనా కానీ ఉపవాసాలు నుండి దేవుని మార్గంలో ఉంటారో ఆ పిల్లలందరూ కూడా ఉన్నత స్థాయికి చేరారు. ఆ పిల్లల యొక్క ఒక అబ్బాయి యొక్క ఒక లక్షణం, ఒక అబ్బాయి గురించి చెప్తాను. మహమ్మద్ అనేటువంటి అబ్బాయి ఇంటర్మీడియట్ వరకు రాయచోటి రాజు జూనియర్ కాలేజీలో చదువుకున్నాడు. सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी
तुलसी रेड्डी ने रियासत वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। कहा, इंतखाबी मंशूर में दिए गए तयकीनात को पूरा नहीं किया गया। हमारे नुमाइंदे जिलानी बादशाह की रिपोर्ट। सदर रियासत कांग्रेस पार्टी ने रियासत वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इंतखाबात के मौके पर दिए गए तयकीनात को अब तक पूरा नहीं किया गया। 5 वर्षों में 25 लाख मकानात गरीबों को देने का ऐलान किया गया। ताहाल 25,000 मकान भी तामीर नहीं किए गए। किसानों का बुरा हाल है। उनकी फसलों को कीमत खरीद न मिलने की वजह से जो फसल खुसूसन टमाटर, प्याज वगैरह को खेतों में ही छोड़ दिया गया है। किसान परेशान हैं। హలో లక్ష్మణ అని అల్లాడిపోతా ఉంటే వాళ్ళ నుంచి పట్టించుకున్నారా మీరు? 25 లక్షల ఇల్లు కట్టిస్తామని చెప్పారు. కనీసం 25,000 ఇళ్ళని కట్టించారా? ఆరోగ్యశ్రీ అనారోగ్యశ్రీ అయిపోయింది. జలయజ్ఞం ఎక్కడ వేసిన గొంగలు అక్కడైనా చందనం ఉండిపోయింది. మద్యపాన నిషేధం కాస్త మద్యపాన నిషేధంగా తయారైంది. జగనన్న త్రాగండి ఊగండి పథకంగా తయారైంది. ఉద్యోగుల సమస్యలు పరిష్కరించలేదు. మేనిఫెస్టో చెప్పిన విధంగా నిరుద్యోగ యువత సమస్య పరిష్కరించలేదు. అసలు పులివెందుల నియోజకవర్గ ప్రజలు ఎందుకు నీకు ఓట్లేయాలి? నీ సొంత చిన్నాన్నకు, నీ సొంత చిన్నాన్న కూతురికి, నీ సొంత చెల్లెలకు, నీ సొంత తల్లికి న్యాయం చేయలేని వ్యక్తి ఫేవర్ కాదు, న్యాయం చేయలేని నీకు పులివెందుల ప్రజలు ఎందుకు ఓట్లేయాలి? కడప జిల్లాలో స్టీల్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి 3 ఏళ్లలో పూర్తి చేసి ప్రారంభోత్సవం చేసి 15,000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి దానికి అతిగతి లేదు. ఎందుకు కడప జిల్లా ప్రజలు నీకు ఓట్లేయాలి? కాబట్టి 175 కాదు, 1 + 7 + 5 = 13 వస్తే అదే గొప్ప. नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। मज़ीद खबरों के लिए जुड़े रहें अवेकिंग न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।